Walta yul bayak na muyas loy bas minit ko tias ko bas kidika. Bas nias minit ko muyas loy bu minit ko tias kawasyakat yul nitunan la yul waspadini mahanipal nilalahina. Waspadini mahanipal nilalahina. Yul dakawi yamui minit duduna. Masar kalan kalwayakat. Pita dawi kaltali ang bal na karak kuring nina wayhiwi uywa bangday kalali kumane kung nining yakat. Pukta waspadini lahinin yayam na kidika dut ni di kalahna. Asbik lahiwas dadana. Waskung yakat kuring nina sitsak dawi di pamyang bal na ilis nina yakwi suhuwi papatwi dababang na. Puklak wakat watwi uywi di pam nin na yulni. Ulahlah kat disas muhimah ni pal ni karak kalpak lapak wi aywaday. Di pamyang bal na bangday yakat. Disas waskung yakat sumalawasak kat. Muhidakawa bangki de kabaysa kaluduhui itis dadawaday. Disas yahinit yakat kuringas dahuit kat talwi pas yakat kawi yalah dawi pita yak kalyulna. Kuring kide kapis wayhiwi yakwak. Kuring pas yakaupak sumal nin yulni. Dital ni nampat yaksih ni day. Di basta yakat yalawas pis bang minit yakat. Makung ni basbal na tukyakwak puksani kidika dislawa day. Waslung ni pasyak tani ku lalamwakat kuring bin kidika aran huawit day. Waskung yakat muhimah ni palni ahal yayal dawi wala bisbal na kalududuhna. Bitik kau sumalyang yulbaw wakap dakawa bangday. Disa sumalwidana kat pita yak kalyulna. Mawanang kung kau pakpasya kau wastuhni yakat ilis bal na yak tarita nama. Yakat waspadini mahanilah tanama. Pita kul na daypa. Disa samang lawas ya madah yakat waspadini lahinin sipawas kidika. Dawakat kalyulna. Sumalyang. Puktanay ni bitik ilis ritik payahlana yang nabik. Dias bikleh tas yang naday. Kaunah maniul taman bang watik ritik tal nakiki. Sirih ni katpita mang lana. Disas waspadini lahinin kidika baysa mang lawaday. Witing kul na day yakara. Ilis ni kidika waspadini manah bangwi mahkadakyam waday. Pita tal dawi sarahwi yulna wanah nibal na yakat. Kuring wukdoy taniking lautanaw. Waspadini mahnipal ni lalahina kidika kuring bubang na. Di pamyang bal na muhsak dadaw na taldas dini adika papang yamuak tatal nakat. Usnit kat pita disas kalniyakat bukwi yulna. Dawan, yadata alahwa muhaldut ni yamyang asyang. Yamaduwi ni kalat na disas. Warakaw pak man muhpamyang kalma. Lukrawas na wahunit taya sahyak nanunuhunit. Tingas bikikis nas kau paksalapment kawaskat. Usnito yang bal na waspadini mahni lalah na kidika muri hilwi. Makul ni kau lahinin kidika. Sausut ni arung ka kau yawa nama yakat muhibitik kau yulwi sasam ni adika diul tawa nama. Mark rawas na wahunit taya. Sahyak nanunuhunit salapment kau tias kawas bikikis ni salapment kau tingas. Yulwi dakawa bal na kidika. Wais pita yakat kalyul na day wat kiwi waspadini lahinin. Disas yaklawi kalyul na day. Yulwi dakawa bu. Pita yul dakawi yam nakat ais kalah na day. Yul dakawi yam na yul ni waspadini mahanilalahin na day. Yulwi dakawa bas. Kidi mani kaupak pita yakat ais yam nin kalana day. Disas yaklawi kalyul na kidika wara kaupak manmuh pamyang kalmaki kalat na day. Warman yul nito na nasiksih ni asmayawa kidika haput yul waspadini mahani palni lalahina. Bahang adi kaya waspadini yaksasih ni mahani adi ka ahal bal na lalahina kidika may sumalwarang ki. Adi ka ahal ni bal na kidika kuro disas may lahyak yang kidika witing yaklawi walwi yak na de adi ka pamyang bal na kidika yakat. Bahang waspadini kidika papang yaklawiyam na day. Mansip kital natnam Genesis 1:20-22 sekyulwa kidika papang witing was yakat dawakat wing minitikat di lawani bal na daw waspa yakat big di
sang ni kaduwi bangat nin dini bal na awi dana ta kirika bahang kirika dini kirika kudo diswas kayuwi bahang adika papang walwi yakwa muhini bal na kirika witing na lalahinake bahang kirika yulni kirika may sumal na karangki papang di yam na kirika witing wala ni bes kirika kayuwi witing pal ni be kayuwi saw muhini kapat kalwe dawe witing lahiwe dakanake bahang kaswibig dakana ki Jesus kidika adika wasni padini bal na kidika bahang yaksin ki adika yulni adika papang yulni kidika damni ki bahang mayang witing Jesus pal ni witing ins kakas na kidika mayang big witing yulni kidika muna witing karakal bahadi kas na mawarang witing waspadini kas na kapat mayang big kal bahadi kas danang adika pita kapubig wanah ni bal na kidika karakal pakwi lalahina day waspadini dawa ka Jesus big pasiksak day kapud big wasni padini kirika witing na Jesus kirika daw yaklaw na usnit kalpakoy kakas na day witing na karak yaksih ni bayayak na day bahang kapud mayang big witing yul ni kirika muna asla kalpak de witing karak dude kas danang bahang yul dakawi iyamwe minit dudu na ta kirika bahang mayang big witing yul ni dakadi dadi yam darang kirika le minit bayak du darang ki yaksih ni pal ni adi ka yul na bahang yam ni karang ki kalpak de yul di tal na mawarang kirika masar kalan kalwa yakat pita dawi kaltal yang bal na karak kuring nina wahwi aywa bang day kalali kumane kung nining yakat puktawas pa di nila hininyayam na kirika dut ni di kalahna asbik lahiwas dadana was kung yakat kuring ni na sitsak dawi di pamyang bal na ilis ni na yakwi suhwi papatwi dababang na puklakwak watwi uywi di pam ni na yulni ulahlah ka Jesus muhimmah ni pal ni karak kalpak lapakwi ayin waday di pamyang bal na bang day yakat Jesus was kung yak sumalwa sakkat muhidakawa bang kirika baysa kaluduhwi itis dadawa day Jesus yahinit yakat kuring asdahuwit kat talwe pas yakat kawi yalah dawi pita yak kalyol na kuring kidika apis wahiwi yakwak kuring pas yak kaupak sumal nin yul na bahang adi ka yul ni adika masar kalan kayo ayak mapiris pi kayo ayakat di pamyang bal na kidika bangdeng witing na par ni na bal na tunay kat duda kirika lang muhala sayang ni pita ta kirika pita par ni na bal na karak kalpakwi di pamwi asbik lahiwas dadana day witing na pukta bitik kirika tingta yayam na kat kirika di pam nin kirika lah tingta paras niki dawakat nuhu niki muhas di pamwa muhini kirika pas kau kiyak pamwakat dis dawa manikat pau kiyak kiwi pamwakat dis dawakat witing na pau kiyak kiwi bahang kaput adika ahal ni bal na dika pamwe payayahana ilis kau na asbik lahiwas dadana bangwarale ahal ni bal na dika iwi daw ilis ni nakirika suhwe mahkalamwe dapak warang bangkat witing na aywaday Jesus witing pusnito yang mah ni karak bangwarale kidika bal na kidika pita dawakat ukbal na kalpak na mahka witing na ilis ni nakidika lamwa bangkat awaskat suhwa bangkat uywi witing na bek uman uy kakana de bahang Jesus kidika manikira na pel ni akat was kung yaksak day pita witing ilis ni suhwa sig manikira na kidika yakat Jesus bek was kung yaksak day witing le uman muhimah ni dua sak day bahang Jesus pita kuring kung yak sakday witing papang yul ni di sumalode bahang yakat talde di pamyang halbu talde askiri kalay pamyangas ayang ni yulwe Jesus ukiri kalay pamyangas tanito na yulwa kirika pita pamyang buraw ke bahang as pamyang kirika luwas pakobak ilu yang muhini kirika lay ting manah leke ting ni pane manah ke pukta kirika pamwe kaina kauna dias bikyakwas dana daw kuralay di pamyang ukirika lay muhimahane pamuasak kidaw muhimahane kirika kaluduh wa bangke bang waralay witing yaklay mahane ke kauna pita yaklay didiski bang waralay kalyole uba muhimahane wada yakat talwe da Jesus pita kuring nekawi iskalahwi sumal na kalyolo kirika is duwiyak natnin kuring kirika dawakat ikaw pak muhimahane kat sarahwi sumal natnin baha was yakat Jesus iskalahwi kiuna kirika lay Jesus dinit kidika was yaklawe baysa paras ni kalana muhimahane dakanin yulni mansip man mayang
nasula ni mayang kirika wasbal na yaksisihini yakat yalah de. Bahang muhas kirika waspanay ka wit kirika. Tariwa ka wit karang beg, witing yulbawa ka tariwa sutni ya ka beg, bin ka kirika ahne lai dakade. Bahang papang Jesus lay yaksihini dibal na witing iyam na wasyam na kirika. Aisas maniking lawa kirika Jesus lay uman amang lawe, mahni amang lawe, bitik nuke. Bahang waralay witing waspa yakawi kewada. Witing yakaupak baisa sumalwakat muhibal na mahani bang kirikat tapani na sumakat awidana at ninyul. Bahang nining law na asyam na was wing karak ripbal na bawasak kirika. Muhibal na yakat baisa ahani diyawak amang lalana aisyul wasak kirika. Bahang Jesus sawakat kain yakat mayulwa kirika rawas na yakat ma kirika pi kayo wadate. Mabal na kirika kung nibas tukwi yaksihni kayo wadate. Jesus bin kirika kapat day adika saune kat kay naman kat mapi kayo kapat kal na day papang alas ni na kirika mayang yak day sawa di ka puksa ni day witing yak wal nat nin mo hinidis day aspan be kau na Jesus kay naman kat witing kirika kayo mabal na kirika dawak mah kayaring ni kal nat nin day witing kirika saw yaring ni day kirika yul ni kat bahang papang alas ni na kirika mayang yak sihinake adika manekat yaring ni palnike witing kirika kaina warmane kisang eksakki kau na yaring ni kika bandan witing paras ni kirika bandana sakke bahang ampat yak sihini yaring ni yakat bang mayang adika sauni adika witing wala ni bisbal na bitik lah yaring ni yakat bangki kirika bal na muna uppuksani kau yakat yaring nat nin kirika papang yaklaw widana bangki iyala kapat makapat dana bangki bayak sihni kirika yul na kirika bahang mayang mata kita yuldi taldi mawa na karangke. Di talnin ampat yak sihni day di basta yakat yalaw waspis bang minit yakat makung ni basbal na tuk yakwak puksani kidika dislawa day. Waslung ni pas yak tani kulalamuak kat kuring bin kidika aranwa wit day. Waskung yakat muy mahnipal ni ahal yayal dawi wala bisbal na kalududuhna. Bitik kau sumal yang yulbawak abdakawa bangde. Bangadi kamu hinibal na kirika. Kaluduh na bangde Jesus witing le sumalwa witday dawakat. Tapanin na yuwi dakawa bangde Jesus ay yulbawa kirika. Yakat kirika muhibin na jibin kau pak muhi bararakat. Witing na tapa yuwi dakawa bangde. Amung karak tapa yuwi wade. Bahang Jesus papang yul ni yulwa yakat. Abdis dakakana. Muhibin muhibarak. Muhyal muhal wais bang kirika bitig ap karak dakakana ki bahang papang yul ni kirika lay kasuk dakanat nin ki dawakat bainah dakanat nin ki ay siyul wasake ay siyul ni karak bahawi yul wasake amput yul bawasake yam ni dakanat nin ki tapayunat nin ki bainah lus disnat ni nawas ki dawak yul ni yulwa kirika lay wiyam nat nin ki muyas kirika papang yul ni yaksih ni karaktapan ni yuwas kidika dut ni ka amang lawi kiwi daw kus ni tek witing sang ni kayakat amang lana as pirini yakat duki walikke bahang kapud dawak sip kita disnatin kat muisang ni kakidika kasuk awi duwas dana kidika yulne man papang yul ni yul wasak manikat ram karaktapa mayunat nemke barang ni karak papat ni karak man tapa makidika yunat namki papang yul ni yul wakat bahang Prias kau kiunat nin bal na kidika. Ram papang yul ni dakanat nin kat kiunat nin ki. Papang yul ni dakawas muhini kidika. Kiwarang mani kat muhuki kambuk monorang kidut ni kalyam orang ki. Tapan ni kau dibal na yul wasak kidika. Dakaki sakday kidika kau pak. Dut ni kalyam orang ki. Bahang yakat dog muhi kidika sip dakawas ki. Papang yul ni dakanat nin uni bal na yakat. Wais yawa manakat. Ismang nakatanaw, Jesus Christ yul bawa manegat, muhi bini na di bini na kaupak, muhi bararakat witing yul ni kirika, amung ni karak dakakawa de, asbek witing na kalalangwas de, bang warmane papang yul ni kirika yul wakal, apdawi dakanat ninke, kul na nuh ni kalanat ninke, risnipik kalanat ninke, witing kirika, may lahiyak nat nin, yul ni kaina day, daw yul ni kirika dana, dok warmane kirika, yul ni kirika, rawi kiwasaki, kirika muna muhi sang ni ka, mah ni kirika lahiwi kalahorang sakki. Bahang papang yul ni kidika kasuk karak dakanat ninke muhibin kau pak muhi barakat sip kital nat nam Santiago 1:22
kapud be 19 yakat mansip kilay tatal natnam. Bahang Jesus lay pamahan yak sumal na. Makat yul ni nuni bal na tapas yakat asang kau, was kung kau, kau, kuring pas kau, was minit yakat sumal na bal na kirika. Dia na kiwiting dakayang bal na bitik yakat. Bahang mayang be kapud sumal natnin ki pabitik yakat dakaki tahawa muhni bal na kirika yakat. Dia natnin ki amang la natnin kirika. Yaksih ni pal ni kirika yul ni kirika. Bahang papang yul ni kirika lahiwat nat ni nawas ki. Jesus lahiwat was day. Angkat kiwa bitik. Witing yahini te kuyu abal na bitik yakat di sumal waday. Warmani mayang kirika. Papang yul ni kirika. Mayang mating kiyak dana. Jesus panikat may dana bang mayangke. Witing usni tuy yang kapan. Bahang witing yul ni kirika. Ranat nin. Witing panprih ni kil na yul ni bal na ke. Ranat nin. Sang ni ka bitik yakat. Dakakihmuh ni bal na bitik yakat. Wais kirika yamwa kirika. Papang kal rombos karangke, papang kal lawas karangke, witing kayo orang ka, duwi ki orang ke, dawakat payak sih ni kala na karangke, dawakat dini yam na minit kirika, baisa minit lakwi kala na karangke. Bahang mayang mata kitek yuldi taldi mawa na karang. Di sa sumalwi danakat pita yak kalyul na, mawa nang, kung kau pak was yakaw was tuhni yakat ilis bal na yakta rita nama, yakat was padini mahni leh tanama, pita kul na day pa. Di sa samang lawas yamada yakat waspadini lahinin sipawas kirika dawakat kalyul na sumalyang puktanay ni bitik ilis ritik payah lana yang na bik di asbik lahtas yang na day kau na manyul taman bang watik ritik tal na kiki sirih ni kat pita mang lana Jesus waspadini lahinin kirika bay samang lawa day witing kul na day yakarak ilis ni kirika waspadini mana bangwi mahka dak yam waday pita tal dawi sarah wiyul na wanah ni bal na yakat. Puringuk duay taniking lautanaw waspadini mahani palni lalahina kidika kuring bubang na. Bahang yakat may sumalwa ke waralay kidika papang yul ni yaksih ni sumalwidan na kidika usnit pita kuring ni kana day dawakat sumalwidan waralay witing papang yaklaw yaksih ni as nining lawnat ninwan ki witing kuring ni kau duwi yusmun na kidika yul ni kat. Bahwa ralay muhini nuh nekat amang lana sak de papang kirika adika al kirika ting ni pani mana sakki di pamukai na daw witing leh papang di bitik nu kirika yul nekat amang lana day bahang warlay witing kuring nekana day bang waralay nining law ni nasyam wake muhini nuh nekat mawanang yawa rit nama adika ilis manabal nakig daw katikat daw waspadine mahanipal ni duta nam waralay pita kul amang lawas ya yang madah yakat di bal na waspadini kapat kidika siplehdas kidika amang lawas kat pa kalyolo day yang lay ade kadini pukta bitik yakat ting ni tayam tik payah neng kau na siplehdas daneng bahang mulman yul taman kat yang dutik yawe kaki ki kalyol na day bahang Jesus pita yak kalyol na ilis ni kidika madah yakat waspas yak rumana pita yul na pukta pamtik asbik lehtas payah lana yang kau na manyul taman ka yam kiki kalat. Bahang kirika yul ne kirika yaksih ni. Jesus kirika di yam we witne dis awaskat di yam de mayang witne adas di ni kirika sip may pakwas ki. Jesus di may pakwa di ni bal na bitik kirika lay witing amang lawe mayang yam nat nin di ni paras nini sak kirika mayang yakat. Bang waralay witing yul ne kirika nuh ni pal ni ki. Sawakat puksani day kau na witing yul ni kirika muna sawa di kayaring na ki. Witing yul ni awaskat witing dinit yul wa kirika muna ma wayiku yalabal na sawuk bal na wing minitik bang kirika witing dinit yul wa kirika muna kay wikalalah na ki. Kapulbig witing dinit muna sawakat di sang ni kakala na ki. Kapulbe witing yul ni kirika muna ma sang ki ka kirika maya na ki adika saw nekat bang muhini bal na ming bitik maing kirika. Di yam na bal na bang kirika witing yul ni kau lahiwat na bangke dawakat pani nakat bangke witing yul ni kirika muna. Bahang pita day ka witing walwiyik was dana dini day kirika minit bayak mah niyak na warale. Mah niyak na witing kulnin dulaw na witing alas nakal na kana witing walwiyik was dini day kirika mapiris yakat lahiwada sak kirika yul. Pita di pamiyang muhibarak day. Muhibarakas day witing pamnin yakat. Kau na Jesus lay bays amang lawa day witing amang lawa kirika yakarat.
pita ilis ni dakiyam waday. Jesus kidika sangka sawakat likmani akat witing kalyolode yawa rumatang kat kalahwak dumaki paspadini balna kalyolokat witing kiwi rumana day adika sumal widanos ni daw ilis ni kidikale dak yam na day kapud big daw na kau pagyaklaw na kidikayak ay maukas witing nayakat diol na day ilis ni nakidika was pagrumanat ni daw lalay na day mahnipal ni kau na kidiyaklay ilis ni nakidika dakwas de sip kital nat nam Juan 21:11 yakat ampus lalahin na day kidika dawakat ilis ni nakidika dakwas day kidika bahang Jesus ni tuyang bal nakidika tunayak sip papang yul ni sumamalwas day witing nakidika was padini mahani bangki bahang muy sang ni kabik mahani bangki sawakat kau na Jesus likmani agat witing nakidika sip paras ni na disday muy mahani sang ni nakayakat witing papang yul ni kara papang taniyak awi dianat din kidika bahang wayan yas maniking kawada ilis kidika witing paun nyawaske inska mahni kalpupu na manikat biswike bahang warale muy hukikat paywiday na atnin day kapudlah taglahin na atnin kidika bahang warale Jesus ni tuyang bal na kidika tunayak si papang yul ni yulos day kau na Jesus daw na kau pagyaklaw na usnit para rasni sumamal na de witing na kidika sam Jesus kapat kakal na de bang waralay muy mahaniyakat sumal natnin paras ni dudoa de tunis sat ni bal na yakabig paras ni dudoa de sumal natnin witing na kidika yakat lay paras ni na dudoa de bahang yakat kidika Dios maniking kau ilis ni nakidakwas de bahang Jesus usni tuyang bal na kidika kaput yaklala na de bahang waspadini mahnipal ni lalay na day Jesus yaklawi dipak na day yawa waskek rumatan no daw kat layta namake muh kidika kaput ke muh kidika mahnipal ni ke muh le mahnipal ni ke sumal natnin kidika muh kidika kaput ke sumal yang alas muh bitik sang ni ka kidika lahi waskarang ke kau na sang ni ka lahi yang ukbik walwi kidika sang ni ka ukbal na ka lahi natnin sumal yang as kidika witing alas paras ni diske muh mahni bang kidika sang ni naka kidika bitik witing lahi widui papang muhnek dulaw natnin kidika kau na yahinitek ukwalwe ukas nitke sumaliang as witing yahinitekat kaput papang yul ni sumal natnin kidika bahang pita witing alas sipawas de inska mahni ke dulaw natnin kau na kuring ukyul natnin de muhukay natnin de kaput dawaleh tak bitik dulaw natnin de warmani papang yaklawi may walek na babang men kidika alas nakara kalpak di papang diniyam natnin ke dawan dukih kalawi witing muhibal na dana bang kidika mayang malawi witing tani yakat anatnin witing tani yaksini yaring ni yakat lahi di dudi mawanatnin dawakat papang alas na dunatnin kau na mahani kidika tumalenguk ko pakukiyag nining ko yuyulwi kau na papang diniyam yang bal na kidika asbek biri-biri nakang ko yul natnin dinawaski papang yul ni bal na ulna umani kau pak wisam wit nikat uiwi hawa kidika yakat papang yul ni bal na bang kidika asbek biri-biri nining ko yulwaski kau na papang yakat bek kapat kul natnin ke papang diniyam yang bal na kidika bitik haslah kalpakwi muh bal na sang ni nakayul ni ting ni tayam natnin ke ilis kidika rumatah kalyol na de bang witing amang lawa de witing didis day kidika on witing yulwas de diuk awi yulwas de mating kita bal na kiwirah kibal na disas tu na kawi duki wa manikat yaksih ni kalah ting tadadas ni pukta bitik yakat pukta naini awas ka ting tadadas ni mamah ni kurih mah ni yakat diasbek yaktas dana man pa awas ka yakdas dana mayang kidika dini kidika disas tunan kawi kaw kiwa manikat minik bayak mahalas kinayakwi minit bayak mahalas kinayakwi kat disas kawi kiwa bahang kapudbek mayang dinuh nila hinin sipki papang kaupak dawakat taldas dini bek lahinat nin sipke kauna yuluk karak yulde ade mawa manekat mayang lahinat nin dini day kidika kaupak mayang lahidas dadarangke pita witing ting tayam payah na day kauna yuluk karak awas day yul ni dakawiyam nat nin day bahang di dukih kalawa dini kidika minit bayak lahinat nin day bahang lahina day yaksih ni maniking ka papang mayang
di bal na yam di mawakat sipawaskat dawan maniking launin dukih kalawakat dadak maniking launatnin ke diuk yul natnin awaske kaput karang lay yak sihni kidika man yak sakkarang yang yak sakkarang bitig man yak sakkarang ke kaput bahang mayang mata kitik yul de taldi mawan karang di pam yang bal na muhsak da daw na teldas dini ade ka papang yakwak tatal na kat usnit kat pita Jesus kalni yakat bukwi yul na dawan yada ta alahwa muy haldut ni yam yang asyang yamad duwi ni kalat na Jesus wara kaupak man muy pamyang kalma bang yakat kirika yulwa kirika yamaduna pita bang di pamyang bal na bitik yamaduduna pita yul na kirika lay yada ta alahwa dut ni yam yang al ni asyang Jesus yakalyol wade ona Jesus kalyol na yamaduwi ni wara kaupak muy pamyang awamake papang heklo duki hidai kirika al kirika muh bal na kirika sang ni nakik lahinat ni duki kalawaski witing di daw na bal na kapategat anawilikat nin kauna papang heklo walyak na de adeka al di pamyang kirika di pamnin kirika tingtad nuhniki dawakat tahanin laniki dunat nin ke kullin tahiwatwi dunat nin ke dawak wihniyat nin ke bang adeka al witing Jesus witing muh sang ni nakayakat papang yul nek sini diul wakapat adika al kedika witing muh bal na sang ni nakek kaput yam nat nende witing ting ni tawas payakat ilis rumawi ins kabal na lahi wakapat witing yam walek kedika yaksih ni kara witing wirlanat nende wing muh dinek spirit dini yakat wirlanat nende bangkalyur warmani kau pak adika dini yam taman kapat yam make kau nak kedika le buhuniak muh sang ni kabal na kedika kaput leh tadoy make ilis kau bahang kedika le yaksih ni kalyul na de bang kirika yul ni isang muhi bayak na manikat witing lahi na de muhi mahni tausin singka big lahi wikriw na de kirika al ni kirika bang yaksih ni pal ni mani ka kapud be kirika yul ni mayang mayul wala sa kiribik pamyang aske warale papang witing walwiyak widana adika pita yakat witing pamnat kapud be wala sa big pamyang aske kirika usnit yakat bang sip kital nat nam wala sa pamyangas kidika wah kawawilah wakisip kital natnam segundo Timoteo 2:26 primer Timoteo 3:7 Salmo 141:10 yakat man leh tatal natnam sipke amput yam wak bahang warmani man ilis duta man yahimat yakat man sang makay man yakat papang heklo ilis ni kidika bandana sake pita ilis ni ins kabal na lahi na day kika warmani kidika dini kidika wing mo ikaw da mayawi dana sake kidika le papang yul ni kidika ke kapulbe pita lahiyang pita kidika lahiyang askul na day kapulbe kuring kidika disas kawi yusmun na kiki paangkat kawi likat na kiki mayang paangkat mawi papang yul natin ke upas balnek tapas angkat papang yul ni dakaki muhini bal na kidika yakat di bayahan natin ke di sumal natin ke bahang warmani man sang makakidika angkat sakman papang hilis niya kat sakman awas kat wala sa kuyul ni anan niya katawa na sakman wala sa beg wahawi lahiyang aske daw kat warale papang yul ni kidika ki mayang tayak sihnek may duwi kewa kidika bahang kahawa na sakman papang yul niya kawas kat wala sa wahawi lahiwaya kaw kulta dakanat namki kapud beg muhilahinin kidika lay wirah ke tan ni ka asnuat nin ke muhilahinin kidika lay wihniat nin ke muhilahinin kidika lay muhas baski wakat sip muh sang ni ka kidika papang yagat duwi kiwas karang ki papang yaksin manem na karang dakadan da bane manakaw Jesus Christ salay ni kayang nus ni kaput karang